ବାଳାରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଆମମାନେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ନର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 3ଟି ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା। ନର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 3ଟି ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ବାଇବଲରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନର୍କରେ ଶୈତାନ ରାଜତ୍ୱ କରେ, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ନର୍କରେ ଶୈତାନ ରାଜତ୍ୱ କରେ ନାହିଁ। ନର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଚାଲେ। ନର୍କ ଶୈତାନକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ନର୍କକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଏହାର 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ, ତତ୍ପରେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରକାଶିତ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 20 ପଦରେ, ସେଥିରେ ସେହି ପଶୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେହି ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ ତାହା ସାକ୍ଷାତରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ତଦ୍ୱାରା ପଶୁର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସଙ୍ଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଉଭୟ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶୈତାନ ଆଉ ସେହି ପଶୁ ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ଏଥିପାଇଁ ପକାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ନରକରେ ଶୈତାନ ରାଜତ୍ୱ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ନରକରେ ଶୈତାନ ନିଜେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ, ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଏ। ନରକ ଶୈତାନକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ଶୈତାନକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ, ଶୈତାନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନରକକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭାବନା କ'ଣ ଅଟେ ଯେ ନରକ ଗୋଟେ ମନ ଗଢ଼ା କଥା ଅଟେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ କର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର, ଧର୍ମ ନେତାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚାଲ ଅଟେ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ଅଟେ। ମାତ୍ର ନର୍କ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ନର୍କରେ ଶୈତାନ ରାଜତ୍ୱ କରେ ନାହିଁ। ନର୍କରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ରାଜତ୍ୱ କରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ 41 ପଦରେ, ତତ୍ପରେ ସେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୋଇ ଶୈତାନ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିମୟ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ନରକ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନରକ ଶୈତାନ ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ନରକ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଆଉ ନରକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଅନେକ ଜଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅଟେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟେ। ସେଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସି ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରିହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯେ ପ୍ରକାର ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ, ନରକ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ଏହା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ନରକ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଗଢ଼ା କଥା ନୁହେଁ। ନରକ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନରକରେ ଶୈତାନ ରାଜତ୍ୱ କରେ ନାହିଁ। ନରକରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି।
प्रिय प्रभु को लोक मैंने नरक विषय आपण को आउ मु पंचम कथा तृतीय कथा आपण मान कहवाई चाहे ताहा यह अटे जे स्वर्ग को किए जीव नरक को किए जीव यह परमेश्वर यह निर्धारित करती नहीं, यह मनुष्य निजे से निर्धारित करे। नरक को जीवा स्वर्ग को जीवा स्वर्ग को जीवा यह फिक्स करा जाए नहीं, यह मनुष्यर निजर पसंद अटे। आज मनुष्य निजे पसंद करी से नरक को जाउछि। जो माने यीशु ख्रीष्ट को अग्राह्य करुछंती आउ अंधकार को प्रेम करुछंती से माने नरक को जाउछंती। नरक को जीवा पाई बेसी किछि करिबा दरकार नुहे, केवल यीशु ख्रीष्ट को अस्वीकार करिबा ही आमे नरक को जाऊ। आ स्वर्ग को क्यों मान जाउछंती? जो माने यीशु ख्रीष्ट को स्वीकार करंती। ए स्वर्ग आउ नरक परमेश्वर तैयारी करिछंती। आउ स्वर्ग आउ नरक को किए जीव यह परमेश्वर निजे निर्धारित करती नहीं, आम समस्त को से सुजोग दियंती। जे प्रकार कि आम माने मन परिवर्तन करी प्रभु को निकट को आमे फेरी आसीबा। परमेश्वर निजे कहती जितेबाला आमे पढ़िबा पितर पुस्तक द्वितीय पितर पुस्तक यार 3 अध्याय 9 पदरे प्रभु निजे स्वयं से प्रकार कहती विलंब बोली जेपरी केतेक भावती प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय सेपरी विलंब करती नहीं, किंतु जेपरी कहीं भी नष्ट न होती, कहीं नरक को न जाती, कहीं अनंत अग्नि मध्य को न जाती, बरं समस्ते मन परिवर्तन करती। यह इच्छा करी से तुम्भमान प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती। प्रिय माने किए स्वर्ग को जीव किए नरक को जीव यह परमेश्वर निर्धारित करती नहीं, आमे निजे आमे निर्धारित करूँ। स्वर्ग को आमे जीवार अच्छी ताहले गोटे काम करिवार अच्छी, यीशु ख्रीष्ट को निज जीवन त्राणकर्ता भाव ग्रहण करिवार आवश्यक रही। आउ नरक को जीवार अच्छी किसी करबा दरकार नहीं, यीशु को अस्वीकार कले नरक आपे आपे पळाय आसे। प्रिय माने नरक विषय ये 3टी सत्य जानिबे जे नरक रे शैतान राजत्व करे नहीं। नरक एथिपाई तैयारी कर जाइछि शैतान को तार दूत मान को दंड देवा निमंते। से स्थान रे शैतान तार दूत माने दंड पाउछंती। प्रिय माने आउ द्वितीय विषय नरक गोटे टेम्परेरी स्थान नुहे, यह गोटे परमानेंट स्थान। थरे जड़े व्यक्ति नरक को चलीगला ताहले अनंत काल जाए से नरक रे से जंत्रणा भोगुथिबो तार जंत्रणार कौन सी प्रकार अंत नुहे। आउ स्वर्ग को किए जीव नरक को किए जीवे यह परमेश्वर निर्धारित करना, मनुष्य से निजे से यह निर्धारित करियछि, निजे से बाचिछि। ताहा निकटरे यीशु ख्रीष्ट को सुसमाचार गला आउ से यीशु ख्रीष्ट को सुसमाचार को तले से अग्राह्य करू, यीशु ख्रीष्ट को अग्राह्य करूछि से नरक को जीव। आउ जे यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करी पवित्र जीवन यापन करूछंती से माने स्वर्ग को जीवे। से निमंते प्रभु केही विनष्ट न हुअन्तु यह से कहती। पापीर मरण रे आमर किसी संतोष नहीं यह से कहती। प्रिय माने से आमे नरक विषय आमे जानिबा। नरक कौन सी मनुष्यर मनगड़ा कथा नुहे जे लोक मान को भयभीत करी कौन सी प्रकार परंपरा धार्मिक रीतिनीति रे बांधिबा ताहा नुहे। नरक गोटे वास्तव स्थान। सही नरक को मध्य परमेश्वर तैयारी करिसंती, मात्र कौन सी मनुष्य निमंते तैयारी करनाहांती। सही दुष्ट दूत मानक निमंते शैतान और तार दूत मानक निमंते जे प्रकार की से माने से स्थान रे दंड प्राप्त हेबे। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। एकमात्र स्वर्गीय जीवित पिता, आमे तुमको हृदय सहित धन्यवाद दौचु, कारण तुम से योग्य अट। आमे तुमको धन्यवाद दौचु नरक विषय अति स्पष्ट भाव में तुम्हें आम सहित कथबार्ता होती, आमे तुम गौरव महिमा करुचु। वाक्य द्वारा तुम्हें आम को बुझेल जे नरक विषय आमे तुमको धन्यवाद दौचु प्रभु। केवल स्वर्ग विषय जानिले हेब नुहे, नरक विषय में जानवर आवश्यक रही है कही तुम आमको शिखैच। आओ प्रभु यही शिक्षा अनुसार आम बंची पारिबु, दयाकरी साहाय्य कर। प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागुछु, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय नुआ प्रसंग में परस्पर सहित साक्षात करवा रहिबा। समस्त नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।